السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ الأولى بكالوريا. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأخصصه لإعطاء نموذج من امتحان الجهوي الموحد الدورة العادية ديال يونيو 2014. بطبيعة الحال هذا الامتحان غادي يكون موجود في اليوتيوب، ولكن أنا بغيت نوري للتلاميذ الطريقة الصحيحة للأجوبة، لأنه بحكم التجربة ديالي كأستاذ اللغة الفرنسية كنلاحظ أن التلاميذ كيجاوبوا بطريقة غير مناسبة على الأسئلة اللي كتعطاهم، وهذا الشيء كينقص لهم بزاف النقاط ديالهم. إذا تبعوا معايا حتى الآخر باش تشوفوا الطريقة ديال الأجوبة الصحيحة انطلاقا من هذا التكست ديال الخاص بمادة اللغة الفرنسية. الشعب كما كتشوفوا تقريبا جميع الشعب. المدة هي ديال الإنجاز ساعتين، وهذه فرصة للتلاميذ الجداد اللي يلاه طلعوا للسنة الأولى بكالوريا باش يتعرفوا ويستأنسوا بالامتحان ديال الجهوي الموحد في اللغة الفرنسية. قبل من هادشي ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، ولا عجبكم الفيديو لايكيوه باش تدعمونا. إذا على بركة الله نقراو هاد لو تكست بعجالة ونوريكم الأسئلة والأجوبة. لو تكست دو باز، يعني يعطيكم واحد لو تكست عند الأسئلة. Donc l'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi, et confiant j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Cependant mon avocat arriva, on l'attendait, il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. J'espère, me dit-il, n'est-ce pas? Répondis-je, léger et souriant aussi. Oui, reprit-il, je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. Que dites-vous là, monsieur? Répliquai-je, indigné, plutôt 100 fois la mort. Oui, la mort, et d'ailleurs, me répétai-je, je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela? A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver, mais au mois d'août, à 8 heures du matin, un si beau jour, c'est bon juré, c'est impossible. Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes comme par un mouvement électrique. Toute l'assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, c'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyais au mur pour ne pas tomber. Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? Demanda le président. J'aurais eu moi tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si bien blessé de lui voir espérer. Il faut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les 1000 émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort, mais la laine me manqua et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras en criant avec une force convulsive « Non ». Le procureur général combattit l'avocat et je l'écoutais avec une satisfaction stupide, puis les juges
sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt, condamné à mort, dit la foule. إذا من بعد هذه القراءة شوفوا الأسئلة. Alors الأسئلة كيقول لك lisez attentivement le texte et répondez aux questions. يعني خصك تقرأ قراءة متأنية للنص عدة مرات حتى تفهمو مزيان، عاد كدوز الأسئلة. السؤال الأول كيكون عنده علاقة بلا contextualisation ديال l'œuvre، يعني l'auteur, le titre, le genre, le siècle. Alors, la compréhension, en vous référant à l'œuvre dont le texte est extrait, répondez, recopiez et complétez. Et l'auteur, شكون هو l'auteur؟ هو Victor Hugo، بما أن le texte هو le roman dit le dernier jour d'un condamné. Donc le titre c'est le dernier jour d'un condamné. Le genre c'est un roman à thèse. Et le siècle هو le 19e siècle. هنايا la question 2, où se passe la scène? Justifiez votre réponse. En quelle saison? Justifiez la réponse. Alors la réponse كنديرو يعني جواب كامل كنقولوا la scène se passe dans une salle de tribunal. كاين justification كنعطيو justification، كاين هذه justification مثلا placée à une table au-dessus du tribunal ou là dans une salle sombre et noire. Alors la saison كنقولوا en la saison d'août. Justification les justifications كنعطيوهم من le texte. كاين هنايا au mois d'août. Alors السؤال الثاني كيقول لك quel est le sentiment du narrateur avant le jugement؟ يعني شنو هو الإحساس ديال لو ناراتور قبل من الحكم ديالو. إجابة نقدروا نعطيو كنديرو إجابة يعني وافية. Avant le jugement, le narrateur avait le sentiment de l'espérance, il était confiant. يعني قبل من إصدار الحكم كان عنده واحد الأمل، وكان يعني عنده واحد الأمل و il est confiant، كان عنده لا كونفيونس أنه غادي يحكموا عليه بشي حكم يعني مخفف. Alors quatrième question, le narrateur accepte-t-il le point de vue de son avocat? Justifiez votre réponse. يعني واش le narrateur قبل هذاك الرأي ديال l'avocat ديالو ou il faut justifier à partir du texte. Alors la réponse, quatrième question, Kangolo, le narrateur n'accepte pas le point de vue de son avocat. Justification, il lui dit, que dites-vous là, monsieur? Répliquai-je indigné, plutôt 100 fois la mort. يعني ما قبلش هذاك le point de vue ديالو أنه يبدلوا الحكم ديال الإعدام الحكم يعني مؤبد مع الأشغال الشاقة. Alors ensuite كاين السؤال الخامس, comment le narrateur a-t-il réagi après la déclaration du jugement؟ يعني ما هي كانت ردة الفعل ديال le narrateur يعني le condamné à mort من بعد ما صدروا الحكم ديالو بالإعدام. Alors, نشوف واحد الريبونس هنا كنقولوا après la déclaration du jugement, le narrateur a eu une sueur froide qui sortit de ses membres et il s'appuya au mur pour ne pas tomber. Sa langue resta collée à son palais, la laine le manqua, criant non, etc. هذه كانت ردة الفعل ديال le narrateur من بعد صدر ديال الحكم ديالو. Alors, sixième question, on vous demande de relever 4 mots appartenant au champ lexical de la justice. يعني 4 الكلمات كينتميو للحقل الدلالي ديال العدالة لا جوستيس. كنزودو 4 كلمات، راه كاين بزاف ديال الكلمات نختاروا منهم 4. هنايا les 4 mots appartenant نقولوا les 4 mots appartenant au champ lexical de la justice هي نقولوا مثلا avocat, préméditation, procureur général, sentence. ولا بغينا نزيدو كاين الجوري, tribunal, greffier, président, juge, etc. نختاروا غير 4 عندهم علاقة بلا justice. Alors من بعد septième question, le narrateur décrit-il le greffier d'une manière valorisante ou dévalorisante? Justifiez votre réponse.
يعني واش السارد لو ناراتور كيوصف هاد لي غريفي بطريقة فالوريزونت بطريقة إيجابية ولا سلبية. faut donner la justification à partir du texte. Alors, le narrateur décrit le greffier d'une manière dévalorisante. Justifions le texte, je dois la phrase, mais le texte. Une figure insignifiante et nulle placée à une table, c'était, je pense, le greffier. C'est-à-dire la phrase qui est dans le texte, اللي كتعلل هذا الجواب. Alors, من بعد كاين ثامنا recopier, compléter le tableau suivant. نعطيك واحد لينونسي واحد لا فراز وقال لك شنو هي لا فيغور دو ستيل ديال هاد لا فراز و لو نيفو دو لونغ. Alors l'espérance va rayonner en moi. L'espérance va rayonner en moi. كنقول هاد الفيغور دو ستيل فيها لا ميتافور وفيها لا بيرسونيفيكاسيون. نختار وحده فيهم. نقدر نقولوا بيرسونيفيكاسيون لأنه لو ناراتور كيهضر على ليسبيرونس بحال كيهضر على إنسان. فان غيوني أون موا حتى هي ميتافور. و لو نيفو دو لونغ هو لو نيفو سوتونو. كتعرفوا لو نيفو دو لونغ فيه 3 ديال الأنواع. كاين فاميليي سوتونو و كاين ستوندار ولا كورون. هنايا سوتونو اللغة فصحى سوتونو. Alors من بعد كاين بالنسبة لكيستيون 9 و 10 هنايا تعطيو الرأي ديالكم في 2 ولا 3 ديال لي فراز ما تفوتوهمش. هنايا قال لك selon vous la foule ولا le public doit-elle être présente au tribunal pendant un procès. يعني واش le public ولا الفول الناس خصهم يعني يكونوا حاضرين في المحكمة أثناء المحاكمة. انت كتعطي الرأي ديالك واش نتايا مع أو ضد. مثلا comme exemple كنقولو à mon avis la foule doit être présente au tribunal pendant un procès parce qu'elle doit tirer les leçons de ses jugements afin de diminuer les crimes et les problèmes sociaux. مثلا هذا غير اكزومبل تعطي انت الرأي ديالك ولكن تحاول ما ديرش الأخطاء اللغوية والأخطاء ديال الإملاء ولا ديال الكونجيغيزون باش تاخد النقطة كاملة. بالنسبة لا dernière question, votre point de vue sur la peine de mort a-t-il changé après la lecture de l'œuvre? Justifie votre réponse. يعني قال لك واش الرأي ديالك تغير من بعد ما قريتي هاد l'œuvre ديال لو dernier jour d'un condamné على هاد الموضوع ديال la peine de mort. Justifie votre réponse. Alors هنايا تنمشيو تنعطيو الرأي ديالنا كنقولو bien sûr après la lecture de l'œuvre le dernier jour d'un condamné mon point de vue sur la peine de mort a changé car je suis maintenant conscient des souffrances et des douleurs morales et physiques dont souffre le condamné à mort avant son exécution. La peine de mort est une punition inhumaine qu'il faut abolir et remplacer par une autre punition. مثلا هذا غير مثال. نديرو أجوبة نقدرو نعطيو غير 2 ديال لي فراز ولا 3 ديال لي فراز. أنا هنا درتنا بزاف نعطيو غير 3 ديال لي فراز يكونوا صحيحين ما فيهمش الأخطاء اللغوية. بالنسبة للبرودكسيون إكريت هنا كيعطيوكم واحد لو سوجي و تيقول لك أسيدي dans un texte bien construit vous exprimerez votre opinion à l'aide d'arguments précis. مثلا هنايا aujourd'hui la plupart des familles marocaines n'aiment plus les vacances d'été. كيقول لك أغلبية ديال الأسر المغربية ما كيبغيوش يديروا هاد لي فاكونس ديال الصيف العطل ديال الصيف. Partagez-vous ce point de vue. واش نتايا كتبارطاجي هاد le point de vue هذا الرأي. Donc هنا dans un texte bien construit vous exprimez votre opinion à l'aide des arguments précis. Alors شنو كدير في la production écrite كنديرو l'introduction. غالبا l'introduction كنشدو هاد لو سوجي نصيغوه بطريقة ديالنا ونوضعو واحد السؤال ولا 2 ديال الأسئلة وكندوزو للديفلوبمون كنعطيو الرأي ديالنا وداك الرأي ديالنا كنجوستيفيو باغ دي زارغيومون كنعطيو دي 3 زارغيومون ولا 4 ارغيومون
نعطيو دي زيكزامبل، في اللخر كنجيو في لا كونكلوزيون كنديرو واحد الريزومي جينيرال ديال داكشي لي قلنا، و نقدرو نفتحو الموضوع على واحد موضوع آخر. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، شكرا على انتباهكم.